सखा केउ समुद्र रे पानी नहीं सेतिलि सुंदर भाव रे बरण्य बरण्य कवि महोदय माने गोटे श्लोक कहली किपरि भाव रे कहली संसार सिंधु रूपणम मान रूपणम मानवा जंजाल जाल रूपणम काल रूपणम धीवरा सखा संसार सिंधु रूपणम संसार सिंधु कहले समुद्र एही संसार टा गोटे समुद्र संगे समान है मीन रूपणम मानवा मानव हेले सही संसार रे समुद्र रे हेले माछ जंजाल जाल रूपणम काल रूपणम धीवरा एही जंजाल जाल रे घाटी करी मनुष्य काना करी सदा बेले जाल रे बांधी करी रही थाए काल रूपणम धीवरा धीवर हेले किए डंगा बाही करी नेबे हेले किए से हेले परम ब्रह्म नारायण तो परम ब्रह्म नारायण को जदि भजवा लगी हेले तो यही सभा समुद्र रे पानी नहीं सभा समुद्र गोटे समुद्र संगे समान समस्त जदि आशीर्वाद टा नहीं पाए सखा सभा समुद्र को लांघा लगी कौन लोक जन्म नहीं तो सखा हो समस्त जदि माँ मान पितृतुल्य हो मातृतुल्य आबालक ज्येष्ठ वृद्ध बनिता कुनी कुनी छोट छोट भाई भौणी लक्ष लक्ष दिन निद्रा को तेजा कर यही दंड नृत्य उपभोग करुछ तो समस्त को जदि गोड़ धरी धरी जुहार करमा सखा अनेक गुड़े समय व्यतीत हो तो किपरि भाव रे समस्त गोटे वंदन समस्त को संतुष्ट करमा गाँर गहतिया ठारू मेमर ठारू माँ बापा जेते दंड नृत्य समस्त वंदना सरी किपरि भाव रे आहा सभा जन कुमार निवेदन साधु सन्थ जते गुरु ब्राह्मण संतोष नाम केतोटी भारत मुद्रा प्रदान कर युधिष्ठिर जात कन्या नकुलेन विवाहिता सर्वदेव पूजिता करवन्तु ते मंगल सखा युधिष्ठिर जात कन्या नकुलेन विवाहिता युधिष्ठिर कहिले पर्वत पर्वतरु जात हेले कि पर्वतरु जात हेले बोली करी ना तांको हला पार्वती नकुलेन विवाहिता कहार कुल कुल गोत्र किछि नहीं सखा देवदेव महादेवंकर कुल गोत्र किछि नहीं तो देवदेव महादेवंको विवाह करिथिले पार्वती सर्वदेव पूजित मान 33 कोटी देवता आसिक से जगह उपस्थित हेले आ 33 कोटी देवता जोगदान करके विवाह संपूर्ण होइतिला बोलो आम हिंदू धर्म 33 कोटी देवदेवी बापांकर मंगल करंतु बोलम देखबार हरि हरि बोल बोलो एही सारा विश्वर मंगल हो बोलम देखबार हरि हरि बोल तो सखा हो जेते बेला उग्रसन देखि देले हे तुम किए एही इशारा तुम्हें किए कौन मोटे मुंडे बुही कर जाऊ जेते बेले ई कथा कहि देली उग्रसन वसुदेव थर थरी जाउछन थर थरी कर के बोलु छो एबे वर्तमान मोर मोदार रक्षा नहीं वसुदेवंकर ससुर हेले सही उग्रसन उग्रसन जेते बेले एबे देखले न मते कंसर जाके कहि देबे कंस एबे हमके मारि देबा न भाई आउ जेते बेले चिंता रे कर कहले हे प्रभु नारायण रख बोले तो सही समय जेते बेले वसुदेव कहाँ बोलु छन काना कहू छन आज्ञा सुन सुन साधु जने देई कडी मन आहा देई करी मन की हो देई कडी मन उग्रसन जाइया जा पथो गालिले न छाड़ीबी वसुदेव कुंभकु बइले
ବସୁଦେବ अच्छा अच्छा ତୁମେ ମୁଣ୍ଡରେ କାହାକୁ ବୋହିଛ ଇଟା ମୋର ପୁଅ କେ ଲୁଚାବା ଲାଗି ନେଉଛେ ମତେ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୋର ପୁଅ କେ ଯାଇକରି ଗୋପପୁରରେ ନନ୍ଦଭୂମରେ ରଖି ଦିକରି ମୁଇଁ ଆସିମି ତ ଉଗ୍ରେସନ କାଁ ବୋଇଲେ ମୁଇଁ କଟୁଆଲି ରୂପରେ ମତେ କଂସ ରଖିଛି ଯଦି ମୁଇଁ ତମକୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେମି ମତେ ମତେ କଂସ ମାରିଦେବା ବେ ଆଉ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ବାଟ ନେଇ ଛାଣେ ବୋଇଲେ ବସୁଦେବ ଯେନ୍ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇ ବୋହିଥିଲେ ଆହା ଚତୁର୍ଧା ମୂରତି ଧରି ହୋ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଭକ୍ତକୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଦର୍ଶନ ସଖା ହୋ ତ ଯେତେବେଳେ ବସୁଦେବଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ବେଶ ଧରିଦେଲେ ଚତୁର୍ଧା ମୂରତି ଧରିଦେଲେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରିକରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିରାଜମାନ କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ତ ଉଗ୍ରେସନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ହେ ଉଗ୍ରେସନ ମୁଇଁ ହେଲି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ କଂସକୁ ନିଧନ କର୍ମି ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ହେଲ ଏହି ମଥୁରା କଟକର ରାଜା ବୋଇଲେ आज्ञा उग्रेसनकर सिरे प्रभु पाट बांधी दे बापांग अंगरु 64 व्याधि रोग नील महानंद आमर महानंद मुई भी महानंद तांकर दुख जे सुख प्राप्त हो बलम देखबार हरि बोल सखा तांकर मध्य गोटे प्रश्न अछि कृष्ण केउठा को पाठ पढ़ी जाइथिले पाठ तो पढ़ी गले गले तांकर गुरु किए तांकर गुरु तो अछन गुरु दक्षिणा काना देइथिले से कथा बुझी करी कहबो कहमा किंतु कृष्ण को नहीं करी नंद भुवर छाड़ी करी आसन कहमा नहीं के सखा टिके अपेक्षा करो महानंद बापा हो कि दादा हो आम महानंद है तो कहमा तो सखा हो तो नारायणंकर चतुर्धा मूर्ति धरिकरी प्रभु काना कले उग्रेसन को सही दिन पाट बांधी तिले सिरे अरे आज ठारू कंस निधन हला बोली भाबो मुई कंस को मारमी बे तो जेते बेला ए कथा कहि दिछन उग्रेसन प्रभुंकर दर्शन पाई खुशी ही गला वसुदेव आउ कृष्ण को बाट छाड़ी दिले तो जाई करी काना कले जमुना तट के डेगी करी नंद भुवर जाई करी रखी आउ कृष्ण को आसी एबे वर्तमान आज्ञांकर प्रश्न कह हाँ बापा हो कि दादा हो तो किपरि भाव रे कृष्ण केन जगह के पाठ पढ़ी जाथिले आज्ञा सुनो सुनो साधु जने देई करी मन सुनो सुनो साधु जने देई करी मन आहा देई करी मन मो विद्या पठन कथा कहूची हो सुन मो विद्या पठन कथा कहूची हो सुन जदुवंश जन्म आम्भे राम कृष्ण बेनी अवंती नगरे गलु सुरथंकु घेनी शांति पनी पंडा गुरु सेठारे जे थिले शिशु मानकु विद्या ग्रहण जे कले दक्षिणा देवाकु जेबे कंठा कलु आम्भे आहा इच्छा कलु आम्भे गुरु पत्नी बोले हम सुनी तो भावे गुरु पत्नी बोले आज्ञा धन लोड़ा नहीं दक्षिणा को इच्छा जेबे बहु अछि मोहि गुरु पत्नी बोले आम्ब धन लोड़ा नहीं दक्षिणा को इच्छा जेबे बहु अछि मोहि पंचपुत्र मोर जे सिंधु हरि नेला आहा सिंधु हरि नेला पांच पुत्र आनी मते देवटी भला पांच पुत्र आनी मते देवटी भला
শুনো হ্যাঁ হ্যাঁ ইহাদে পাঠ পড়া কথা বলো তো যদু বংশের জন্ম হয়েছিল কি রামকৃষ্ণ বেনি রাম হেলে বলরাম এবং কৃষ্ণ তো যেতবে যদু বংশের জন্ম হয়েছ আজ্ঞা ভোজ বংশ হেলে কংস কংসঙ্কর পুଅ না হেলা সুরথ 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 মধ্য বলরাম কৃষ্ণ আউ সুরথঙ্কর সহিত সেমানে অবন্তী নগরকে পাঠ পড়ি যাইতিলে অবন্তী নগর কাহার থিলা শান্তিপনি পଣ୍ଡା ଗୁରୁଙ୍କର ଥିଲା କେବଳ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଜଣେ ନ ପାଠ ପଢଉଥିଲେ ସିଏ ହେଲେ ଶାନ୍ତିପନି ଗୁରୁ ତ ଯେତେବେଳେ ଅବନ୍ତୀ ନଗରକେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆଉ କଂସଙ୍କର ପୁଅ ସୁରଥ ପାଠ ପଢି ଯାଇଛ 3 ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ବିଦ୍ୟା ଶେଷ କରି ଦେଇଥିଲେ ତ ବେଦ କହିଲେ ବେଦ ରହି ସଖା ଏହି ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ କେତେଟା ବେଦ ଅଛି 6ଟା ବେଦ ଅଛି ସଖା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପାଖରେ ରହିଲା 4ଟା ବେଦ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ପାଖରେ ରହିଲା ଗୋଟେ ବେଦ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଦ ରହିଲା ଅନାଦି ପୁରୁଷଙ୍କର ସେ ବେଦ ମାନଙ୍କର ନା କାଏ ନା ক্লিয়ার ভাবে গোটে গোটে করে কহবা গুট গুট করে কহবা পড়বা ব্রহ্মাঙ্কর পাখরে রহিলা 4টা বেদর না পহলা শুন হ্যাঁ হ্যাঁ পহলা তো সুকহ 4টা ঋগ্বেদ সামবেদ যজুর্বেদ এবং অথর্ববেদ এটা হলা 4 বেদ ব্রহ্মাঙ্কর পাশে রহিলা আউ ব্রহ্মাঙ্কর প্রথমে থিলা 5টা মূল তো সরস্বতীଙ୍କୁ জন্ম করি যেতেবেলে বেদপতি ব্রহ্মা লোভ করিଥିଲେ ত্রিশূল বিদার করি মারি ଦେଇଥିଲେ সেই শিব তো সেই গুটে মুন্ড দেন ছিড়ি নিথিলা সম্পদ ঝাকর সেই নামরে বাপা কেতোটি ভারত মুদ্রা প্রদান করে তাঙ্ক ঘরে অন্ন বস্ত্রে অসহ্য ভণ্ডার হো বলন দেখবার হঠাৎ হরি বলো সখা হো তো পঞ্চমুখী ব্রহ্মা যেতেবেলে সরস্বতীଙ୍କୁ গুটে মুন্ডরে লোভ করিଥିଲେ শিব ত্রিশূলরে ঘাতরে যাইকরি বেদপতি ব্রহ্মাঙ্কর গুটে মুন্ডକୁ কাটিଥିଲେ তো আজ্ঞা সেই গুটে মুন্ড দেবদেব মহাদেবঙ্কর পাশে রহলা আউ সেই মুন্ডরু জন্ম হইতিলা কেন বেদ শিশুর বেদ মহাদেবঙ্কর পাশে রহলা 4টা বেদ আউ শিশু দেব মিশলে 5টা বেদ হলা আউ অনাদি পুরুষঙ্কর যাহাঙ্কর কহস নির্বেদ অনেক ধর্মর লোক মানে জানছন নির্বেদ বলি যাহা নির্বেদরে আছে তাহা শরীরর মধ্যে আছে এই পরি 6টা বেদ তো সখা হো তো প্রভু যেতেবেলে 3 দিনরে একা সবু বেদ পাঠ করি দিলে পরম ব্রহ্ম নারায়ণঙ্কর অবতার কৃষ্ণ পরে সেদিনে পাঠ শেষ করে দিলে তো যেতেবেলে দক্ষিণা দেবাকু গুরু পত্নীଙ୍କୁ অনুরোধ করে কহুছন কি আমি দক্ষিণা স্বরূপ কানা দেমা বলে তো সেই দিন গুরু পত্নী কা বলে গুরু পত্নী বলে আম্ব ধন লোড়া নাহি দক্ষিণাকু ইচ্ছা দেবে কহু অছি মুহি যদি পরম ব্রহ্ম কৃষ্ণ তুমি নারায়ণ যদি দান দেবা লাগি দক্ষিণা দেবা লাগি চাহুছ হে প্রভু কৃষ্ণ পঞ্চপুত্র মোর সিন্ধু হরি নেলা সিন্ধু কহিলে সমুদ্র সমুদ্রে গাধেবা পাই যাইଥିଲେ মোর পুଅ মানে আউ সিন্ধুরে পানি বুড়ি করে মরি গলে মোর 5টা পুଅ কে আনি করে প্রদান কর মতে দিও বলে আহা গুরু পত্নী কর শোক সহি ন পারিণ সঞ্জীবনী পুরে প্রভু করিলে গমন গুরুঙ্কর পুত্র আজ্ঞা জীবন ন্যাসানি জীবন ন্যাসানি গুরু পত্নী ঠারে আজ্ঞা প্রবেশিলে পুଣି 5 পুত্র আজ্ঞা যে দক্ষিণাটি দেলে কৃষ্ণ এই ভাবরে যে পাঠ পড়িছিলে যদি মনে অবিশ্বাস শুণ সন্থজন তাহা শুণ সন্থজন হরিবংশে আজ্ঞা অছি প্রমাণ লেখেহীন বিবিশ্বর জাতিরে কৈবর্ত লেখেহীন বিবিশ্বর জাতিরে কৈবর্ত ডঙ্গর পড়ারে আজ্ঞা তাঙ্করি যে ঘর
ଆଉ ଶାନ୍ତିପନି ଗୁରୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଏଖା କୃଷ୍ଣ କାଣା କରିଥିଲେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇଥିଲେ। ଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆମର ମହାନନ୍ଦ ଦାଦାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ତ ସଖା ହୋ ଏବେ ଆସିଗଲା ୟଙ୍ଗ ବାଲକ ୟଙ୍ଗ ବାଳିକା ମାନଙ୍କ ଲାଗି ଚଟନି ଟିକେ ଦବା ପୁରୀ ଥରେ ଶାସ୍ତ୍ର କହେମା ସଖା जे क्या चटनी दबो আমুল চটনি ई तुम अमर बट अमूल चटनी के पसंद नहीं हाँ हाँ एबे यंग बालक यंग बालिका मानकर लागी टिके समलपुरी चटनी दिले पाटा बाहर कर गुटे केने लुके देलु और गुटे पुनर्दत्त छोड़ा पुत्र दान करते हटा गैप किसी ना गो सबू के देखे तो बोले शांति भूली के देखी सारदाला रचित करिछन जेन वीडियो रे करिछन केवल गुटे पुत्र ना देछि सेटा हला पुनर्दत्त एबे वर्तमान वीडियो मारी कर देखो आउ सेन पुराण रे कहला पंचपुत्र छड़ पुत्र नाना पुराण रे नाना मत सखा जदि केन पुराण रे देवी देखिबा हाँ हाँ ये सुनो आज्ञा हाँ हाँ सुनो आर गोटे पो बाहर करा हबा ताला ताला माराई छे बाहर करा दिबा चिंता नहीं करो बाहर कर दिया जीवा ताला माराई छे बाहर कर दिया तो सखा हो आज्ञा ज्ञान जो अगाध समुद्र आज्ञा हरिवंश रे पांच पुत्र लेखा भी हितिबा हां 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 बुआ हे तोर भोली चेहरा रु 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 हे तोर मासूम चेहरा ला 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 चेहरा मांगू छका पागल कलामते सजनी धोखा दे गले तुई सजनी पागल है दुनिया छाड़ी दे एतर भोली चेहरा एतर मासूम चेहरा एतर भोली चेहरा तोर मासूम चेहरा पागल काला मते सजनी धोखा दे गले तू सजनी सजनी पागल है दुनिया छाड़ी रे धोखा दे गले तू सजनी सजनी पागल है दुनिया छाड़ी रे दादी ओजा कहर बाबू एवं चुटी सही नाम केतोटी भारत मुद्रा प्रदान करछन बोलो दादी ओजांकर संपर्क जन्म जन्मांतर थाउ बोलम देखो बार मारण भंडा दक्षिण कली एही परी तांग सर्व परिवारଙ୍କୁ छत्र ढांगर के थांतु बोलम देखो बार ई प्रेम नै से दुई दिनिया जानि चुकी नै उपरा उपरा भल पाए सुहेल दिल भितरे नै माँ बुआ छाड़ी ताते भल पाई थिली केते तोर मार बुआर नहीं पालू सते झूठे थे बादे या झूठे थी कसमे जान तमन्ना क्या है सतिये कह दे जी चाहता है खुद को जला दूं
दिल से लगा लूं मौत को अपनी दिल से लगा लूं धोखा दे गले ती सजानी सजानी पागल है ये दुनिया सारी रे धोखा दे गले ती सजानी सजानी पागल है ये दुनिया छाड़ी दे गुरु ब्रह्मा विष्णु हे महेश्वर गुरु परिचय सुन मोहर अच्छा गुरु परिचय कह तुमरा हरि महानंद गुरु मोहर बड़ साई मरा तांकर घर रसानंद बोली गुरु मोहर जानी पड़ा अटे तांकर घर तृतीय अटे विश्वर डंगर पड़ारे घर पोस्तांकर हल्दी थाना मुरी बाहार जिला अटे बलांगीर गुरु कर गुरु पादे नमस्कार जिला अटे बलांगीर गुरु कर गुरु पादे नमस्कार तो गुरु परिचय गला सखा एबे आसीगला निजटा निजटा नहीं कहले काना हेसी निजटा ने कहले हमर आड़े फांसी हेसी फांसी गुटे हेबा हटार के बाबुआ लोके बिनामीटा बोलस बिनामीटा बोलस होय जहार काना की जहार नाने तार गान तो सखा আজি লাগি আমার যেতে মানে নেট ভিতর সমস্তঙ্কর পরিচয় হেবা हो কেনতা ভাবরে केंदा किलो हिसाब लोगो सुनु थो हे सुज्ञानर कहि दउछे ना मोर उत्कंठ नाटा मोर इ बड़ साई मोरा घर थाना मोर मुरी बहालो बाहलो मोर जिला टे बलांगीर किड़किड़किंदा बेंजार दंड पाटी आंभर फकीर नायक मोर मिनिजर श्याम बोली ढुलिया मोर नेत्र बोली केशो मास्टर सुनु था है सुज्ञानर कहि दउछे ना मोर उत्कंठ नाट मोर सुनु था है सुज्ञानर कहि दउछे ना मोर उत्कंठ नाट मोर बड़ साई मोर घर थाना टमुरी बहाल जिला अटे बलांगीर बेंजार दंड पाटी आंभर फकीर नायक मोर मेजर श्याम बोली ढुलिया मोर नेत्र दुरिया के सेहो मास्टर डुले बोली लिसान मास्टर जय देवता सा मास्टर अमिन थिला आमर ड्राइवर तुम पिंटू अच्छे आमर ड्राइवर
ସଖା ହୋ ଓ ଏବେ ତମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଛାନ୍ଦ ଟି ଗାମା ତମର ସାନ୍ତା ଟିକେ ଧର ପହଲା ଶାସ୍ତ୍ର ତାପରେ ଚଟନି ଗଲା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚାଲି ଭିତ୍ତିଭୂମି ମଧ୍ୟ ସରିଯିବା ଚାରି ଯୁଗର ଅବତାର ମଧ୍ୟ ସରିଯିବା ସେଟା ବି ବରଣ୍ୟ ବରଣ୍ୟ କବି ମହାମଦୟ ମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ଛାନ୍ଦ ଛାନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶୀ ଚମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ କେମିତି ଦଣ୍ଡ ହବ ସାରେ ହଁ ସଖା বনমালিয়া ঘন কালিয়া বড় জাধুলিয়া বনমালিয়া ঘন কালিয়া বড় জাধুলিয়া বনমালিয়া বনে ফুল তলি বারু বনে ফুল তলি বারু বনে ফুল তলি বারু বনে ফুল তলি বারু বনমালিয়া বড় জাধুলিয়া বনমালিয়া ঘন কালিয়া বড় জাধুলিয়া বনমালিয়া সঙ্গে বাদ কলি মন্দর গিরি টেকিলি মুই মন্দর গিরি টেকিলি সখা হো দিনে দেবতা মানଙ୍କର রাজা হেলি ইন্দ্র সহিত মুই বিবাদ করিଥିଲି সখা ଏହି ଗୋପପୁରବାସୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ କାଣା କରିଥିଲି ଗିରି ମାନେ କହିଲେ ପର୍ବତ ପର୍ବତ ମନ୍ଦିରକୁ ଟେକିଥିଲି ଆଉ କାଣା କରିଥିଲି ଗୋପପୁରବାସୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲି ଆହା ଇନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗେ ବାଦ କଲି ମନ୍ଦର ଗିରି ଟେକିଲି ମୁଇଁ ମନ୍ଦର ଗିରି ଟେକିଲି ଗିରି ତଲି ବାରୁ ହେଲି ଗିରି ତଲି ବାରୁ ହେଲି ଗିରି ତଲିଆ বারা জাধুলিয়া বনমালিয়া বনকালিয়া বড় জাধুলিয়া বনমালিয়া ই দিনে কালিন্দ্রি হদরে পুষ্প তলি বার বেলে মুই ফুল তলি বার বেলে আউ দিনে কাଣା করছিলি সখা মুই দিনে কালিন্দ্রি হ্রদ হ্রদ কহিলে আমার কলি যুগে কহিলে কাদো কাদতি যদি মারি দেলা সখা ভস করে ডুবি আসিল তো সেই কালিন্দ্রি হ্রদরে যেতবেলে পুষ্প তোলিবার কই মুই যাইছিলি সেন গোটে বিষাক্ত জল সাপ থিলা কাঁ সাপ তার না কানা কালিয়া নাগ কালিয়া নাগ তাঙ্ক ফণারে এতে বিষ থিলা কেবল পক্ষী মানে উড়ি গলা মাত্রকে তাঙ্কর ঝাঁসরে পড়ি গিয়ে মরি যাউথিলে সেই বিষ জ্বালার মধ্যে কৃষ্ণ বঞ্চি করে আসিଥିଲେ আহা দিনে কালিন্দ্রি হদরে পুষ্প তোলিবার বেলে মুই ফুল তোলিবার বেলে কালি দলি বাডু হেলি কালি দলি বাডু হেলি কালি দলিয়া বারা জাদুলিয়া বনমালিয়া ঘন কালিয়া বড় জাদুলিয়া বনমালিয়া
ଶୋଇଛନ୍ତି ଦିନେ ମାତା କୋଳରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ନିଦ୍ରା ଆସେ ନୟନେ ରସବତୀ ରାଧା ଆସି ସପନେ କହିଲା ତାକୁ ବଚନ ଆହା ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିଣ ଦେଖିଲେ ମୋହନ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହେ ପାଶେ ନାହିଁ ମୋର ଜୀବର ଜୀବନ ନାରାୟଣ ହେ ରାଧା ଆଗୁ ରାଧା ସଖା ହୋ ଦିନେ ମାତାଙ୍କ କଳରେ ମାନେ ରତ୍ନ କଳଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଶୟନ କରିଛନ୍ ରାଧାଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଚେହେରା ଯେନ୍ଟା କି ଫଟୁ କହସ ରାଧାଙ୍କର ଚେହେରା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏତେ ବାଧା କଲା ପ୍ରଭୁ ରାସଲୀଳା କରବା ଲାଗି ମାତି ଗଲେ बाबू भगवान हमर आइटन हेलमेट କଳାର ସମ୍ମାନ ରଖି ଆମର ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ କେତେ ଗୋଟି ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସର୍ବପରିବାରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଦେଖବାର ମାରଣଣ୍ଡା ଦକ୍ଷିଣ କାଲି ଛତ୍ର ବାହୁତି ତାଙ୍କ ସର୍ବପରିବାରକୁ ଛତ୍ର ଢାଙ୍ଗ ରଖିଥାନ୍ତୁ ବୋଲି ଦେଖବାର ई थोर मुई जाननी केनता बोलो शीत लागू छे मुई फेर हमर हेलमेट गोटे आनमी आरु स्वाद कर लगे ही पड़ी गरम थी ଥଣ୍ଡା ନି ଲାଗେ ନା नानी लगे आज्ञा जेने बुद्धि तमे ठीक सिखाओ आज्ञा ତ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ରାଧାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମରେ କୃଷ୍ଣ ରାସଲୀଳା କରିବା ଲାଗି ମାତିଲେ ତ ପୁଣି ଭଗବାନ ଭାବୁଛନ୍ କାଁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ ଆହା ମନରେ ଭାବନ୍ତି ମୁରଲି ଫୁଙ୍କା ରାଧା ସହଜେ ଅଟେ ବିବାହିତା अच्छा राधा सहजे होते विवाहिता ଦୂତୀକୁ ଡାକିଲେ ଯିବ ତା ପାଶ ମୋ ମନ କଥା କହିବ ପ୍ରକାଶ ଯେତେ ଭାବି ନାରାୟଣ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଚିନ୍ତିଲେ ଆସ ଆସ ବୋଲି ପ୍ରିୟ ସହି ଦୂତିକା ଗୋ ତୁମେ ବେଗେ ବେଗେ ହେଇ ଆସ ଗୋ ସଜନୀ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ରାଧାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସୁନା ଦେଖିଲେ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କୃଷ୍ଣ ଭାବିଲେ କି ରାଧା ଗୋଟେ ତ ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପାଶକେ ଯାଇକରି ମୁଇଁ କେନ୍ତା କରି କହେନି ने मुई भी दिन गोटे ତ ପ୍ରଭୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କୃଷ୍ଣ କାଣା କରିଥିଲେ ସଖା ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ସଖୀ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଲଲିତା ଲଲିତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ଦୂତି ଦୂତିକୁ ସ୍ମରଣା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଦଣକେ ଡୁଣ ବୁଲିଆ କଲେ ବଢିଆ ଏନ୍ତା ଲଣ୍ଡ ଫଣ୍ଡ ଇଆଡ ସିଆଡ କରିଦେଲେ ଇଆଡ जेनार पान आनले से एंती छता टेके देले भल नहीं से जेन नहीं के सखा तो प्रभु दूतीन को चिंता कले एबे वर्तमान दूती आसबे केनता सौंदर्य लागला नहीं के सखा तो दूती आसले कहबो गोपपुर कृष्णचंद्र बाबू डाकी छन जेनता कले भी तांकर पास के जीवार पड़बा बोल मुई डाकबा पूर्वर तमे डाकी देखनी तमर कथा बेल मानी करे आसबे मोके केन पचरौछि सखा हो तमर सांटा टेके धर एबे पहला चंपू टिके गामा तापर दूती की डाकी कर घर चंपू ओडिया सांस्कृतिक चंपू चमकी देखो आ सीते जाड़े मुई जे केन दिने है बुआ